masa agak terhad. Jadi macam itulah, kalau kita ada masa yang elok, sebenarnya mungkin each member akan boleh bercakap. Tetapi masa kita agak terhad, cuma 5 minit saja. So kita believe on the leader lah. So leader kat sini macam Irfan Febi group 1, case study 1, Nadir Wafiq nombor 2. Okey, nombor 3 siapa dia? Koh kah? Bukan Nazatul. Kau Tunku Aminuddin. Ya. Ya. Nombor 3 dia ada. doktor. Ya, nombor 3 Tunku Aminuddin. Dan kes tadi nombor 4 Siti Nurain. Nombor 5 kes tadi Nur Faizah. Nombor 6 kes tadi 6 Long Zintao. Muhammad Nur Asif untuk 7. Tioh Chi Kuang untuk 8. Kes tadi 8. Atirah 9. Muhammad Akbar Hakim nombor 10 lah. So agak ramai kita punya group. So kita bagi 5 minit saja untuk hari Ahad ni ya. Do the best lah. Siapa yang paling skor tu akan saya bagi markah tertinggi jugalah untuk ni. Untuk group presentation lah, group. Sebab group ni agak tinggi, tak silap saya 25 lah. Sorry, 20. 20 tinggi lah. 25 untuk satu group. Okey, ada soalan kah? Any question? Tak ada soalan untuk presentation hari Ahad minggu depan? Sebab kamu dah buat kan, dan kamu just ambil sedikit lah, sikit-sikit you buatkan dalam satu presentation format. Nadir Wafiq ada tak? Nadir Wafiq? Nadir Wafiq kat sini tak ada, cuma group member tu kena aware. Group member dia adalah Nur Fariza, Koh Yon Cheng dengan Nazzatul Hazikah Tolong Abang dekat leader. Kata this assignment untuk minggu depan. Boleh lepas tu nak tanya Tunku Aminuddin ada? Dia doktor ada, jangan risau. Okey. Okey, saya stop untuk QR code. Kita continue the topic today about the sampling. Sampling. Ini pun kita dah belajar sebelum ni dekat subjek saya lah, statistik. So, hari ni kita just remind again untuk kita punya research topik nanti untuk how we choose we do the sampling technique. Okay, the today topic number 13. Ini bukan number 13 lah, should be number 12 ni. Dia ada error sikit. Topik 12. Okay, topik 12 is about the sampling. Ini banyakkan untuk how kita nak pilih kita punya responden. Okay. Masa kita ada poster presentation. Sebab nanti kita ada satu sesi poster presentation. You kena present dekat examiner. Okay, examiner akan datang tempat you. You akan present juga topik sampling ini ya. Dia akan tanya you how you choose your respondent. Okay. Macam mana kita memilih kita punya respondent. So kita through sampling teknik lah yang kita akan belajar hari ini. So kita explain dekat kita punya examiner. So dia melihat how kita construct well kita punya report. So dekat situ kita boleh score the higher mark for the poster presentation.
Okay, this sampling dalam kita punya research adalah salah satu topik yang penting because the process to select the sufficient numbers. Sufficient number ni adalah kita nak milih, di sini gambarkan kita punya responden lah. Okay, kita pilih from the population. Okay. Then, so the result kita analyse, kita generalize in the population. Okay, cuba nak tanya, saya nak tanya Nurul Natasha. Okay, yang kamu faham dalam slide ni dia nak cerita apa ni? Nurul Natasha. Okay. 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 Tapi dalam definition dia nak kata dekat slide ni, contohnya kat sini ini saya ambil satu, dia kata yang ni adalah population. Ini kita punya population population. Population kita kata adalah UUM student lah. Saya ambil contoh UUM student. So dalam UUM student kita ada 30, lebih kurang dalam 30K. 30,000 student. 30,000 student Ini adalah population. So untuk kita punya study, kita ambil daripada 30,000 ni adalah lebih kurang dalam 300 323 lah. Okay. Ini dia panggil sampel. Ataupun dia panggil sampel lah sini. Sampel. Yang akan kita belajar hari ni lah sampling tu. So kita cuma ambil 333 saja. 323 only. Dan nampak the last kali ni dia kata ni generalize for the population. Ini bermaksudnya selepas kita do analysis on 323 about the example the best food. Kita contohnya kita punya kajian tentang best food makanan yang paling sedap. Cuba kita tanya Nur Fakira. Nur Fakira? Nur Fakira ada tak di sini? Nur Fakira ada ni. Tengok through telefon. Betul tak? Nur Fakira? Okey, dia tak jawab lah. Mungkin Aini Firhani? Ya, saya doktor. Okey, Aini. You punya Ya. makanan paling sedap sekali apa dia? Makan nasi ayam. Nasi ayam saja? Banyak doktor. Yang paling best sekali? Yang saya paling suka nasi ayam lah. Okey, thank you. So kita dapat daripada Aini, dia punya buat kajian terhadap student UM. Dia buat student UM. Then dia cuma ambil data daripada 323 sahaja. So dapati dalam kajian ni beliau katakan 90%. 90% menunjukkan suka nasi ayam. Ini bukan macam 20 90%. Ini daripada data kita lah, data semua. Menyatakan semua student suka nasi ayam. So bila kita bisnes nasi ayam dekat UM confirm laku. Sebab tinggi 90%. So apa yang kita buat? Kita menyatakan student UM daripada result yang kita dapat ni 90%
kita menyatakan student UM yang berada 30,000 tu adalah suka nasi ayam. Itu yang dikatakan generalizable to the population. Okay. Kita cuma study on sample, tetapi bila kita dapat result tu, kita go back to the population. Itu dalam bentuk kita punya research. Maksudnya boleh buat macam ni. Betul tak? Cuba kita tanya siapa lagi Tanya Ahmad Hakim. Muhammad Akmal Hakim, Ya, saya Doktor. you minat nasi ayam? Oh, minat kot. Okay. Itu bermaksudnya kita boleh buat macam tu. Bermaksudnya semua student yang kita jumpa, kita tanya you minat nasi ayam. So dia akan macam tu. Tetapi sebenarnya kita tak pergi ke population. Kita pergi ke sampel. Itu dibolehkan dalam statistik. Dan itu dibolehkan dalam kita punya report. Okay. That's why, tetapi kita kena tahu berapa jumlah sampling teknik yang perlu kita ambil. Okay. Untuk kita akan belajar hari ni lah. Sebab tu dia kata kat sini sufficient numbers. So kalau kata sufficient numbers, adakah 5 orang cukup? Adakah 10 orang cukup? Adakah 20 orang cukup? Ini dinamakan sufficient numbers. Bermaksudnya kita akan melihat how many respondent we need to select. Okay, they call sufficient number. How to identify this is sufficient or not. Cukup ataupun tidak. So kita akan belajar kemudian dalam this topik masuk. Usually dalam sampling teknik ni, dia ada dua kategori. Sampling ada dua kategori. Kategori pertama dia call probability sampling. Probability sampling. Ini kita boleh minta Nurul Nazirah. Nurul? Nurul Nazirah. Bukan, Nurul Nazirah. Nurul Nazirah tak ada sini Mungkin saya rasa pergi siram pokok bunga. So kita minta Syafiqah. Ya, Doktor. Syafiqah tolong baca slide 03 ni. Probability sampling. Probability sampling is defined as a sampling technique in which the researcher choose samples from a large population using a method based on the theory of probability. For a participant to be considered as a probability samples, he or she must be selected using a random selection. Okay, thank you Syafiqah. Jadi cuma ada key point dia. Di key point dia bermaksudnya we take the sample from the larger population. Jadi kita ambil kat sini lah. Kita ambil sampel daripada population. Dan population tu dia panggil they call probability sample. Okay, bermaksudnya probability sample ni bermaksudnya you ada chance untuk dipilih sebagai responden. Maksudnya you akan ada peluang dipilih sebagai satu responden ataupun sebagai satu sampel. Itu dia panggil probability sampling. Okay, you ada peluang dipilih dalam konteks sampel. Dan sampel kita ambil daripada populations. Itu dipanggil probability sampling. Then another one is, ini contoh dia. Contoh probability sampling. So kita guna sample random sample. Kita guna stratified sample, systematic dan juga cluster. Okay. Yang paling top ni lah sample random sample. Okay. Dan juga nanti kalau kita ada study, tengok content kita punya study, fokus, objektif, hipotesis, kita boleh pilih juga sama ada dalam bentuk cluster, stratified ataupun systematic. Okay. Those four type of sampling ni dinamakan probability. Majoriti lah dalam standard untuk research ni kita go for
probability ya. Okey, definition untuk tiap-tiap ni ada dalam slide ni ya. Nanti kita terangkan what is sample, random sample, systematic, stratified and clusters. Ini you kena terangkan dalam you punya report juga. Okay, another one is non-probability sampling. So kita minta Nur Syakira. Ya, Doktor. Tolong baca untuk slide 05 ni. Non-probability sampling. Non-probability sampling is defined as a sampling technique in which the researcher selects sample based on the subjective judgment of the researcher rather than random selection. It is a less stringent method. This sampling method depends heavily on the expertise of the researchers. It is carried out by observation and researchers use it widely for qualitative research. Okay, thank you Nur Syakira. So untuk non-probability ni, maksudnya sampel tu dia macam tak ada peluang untuk dipilih. Dan another one, dia kebanyakan bergantung kepada researcher. So, researcher ni dia akan decide how dia pilih dia punya respondent. Dan kebanyakan untuk qualitative research lah. Qualitative research mungkin ada satu ataupun dua company, so dia akan pilih mereka tu sebagai dia punya respondent. Okay. Dia tidak melalui proses random selection. Okay. This one non-probability ya. Ini juga berlaku bergantung pada research topik. Kalau research yang very specific, contohnya dia nak buat kajian tentang nasi ayam, adakah nasi ayam tu disukai oleh orang asli di Cameron Highland. So dekat Cameron Highland ada satu grup orang asli kalau sepanjang kamu naik dengan kereta daripada tapah ke atas tu you akan jumpa satu perkampungan orang asli. Siapa biasa jumpa dengan orang asli? Saya nak tanya Atirah. Atirah biasa jumpa dengan orang asli? Atirah ada kat sini? Oh, Atirah pun tak ada. Mungkin siram pokok bunga juga. Okay, kita go. Bino Atirah? Bino? Yes, Doctor. You biasa jumpa dengan orang asli? During you travel from Tapah to the Tanah Rata or Cameron Highland? Yes, sir, got. So, how about your punya perception? Macam mana you punya perception terhadap them? Some they're friendly Okay. and maybe the language not dia punya language maybe different daripada kita. The Okay. slang and itu saja, Doktor. Selain tu dia juga jual buah durian. Di sini. Buah dengan honey. Ya, betul. Kalau you pergi bulan 5, bulan 6, dia akan jual buah durian. So, according to my member, dia kata kalau you beli sebiji, dia akan bagi harga mahal. You beli banyak biji, dia confuse how to calculate, then dia bagi murah. So, the tip itulah. Okay. I tak tahu whether yang ni joke ataupun real. I also tak pernah buat. Cuma saya jumpa orang asli, saya jumpa di Kuala Woh. Kuala Woh ni area Tapah, Kuala Woh. Tapah tu dia masuk ke dalam sikit. So dekat dalam tu ramai orang asli. Then dia punya hidup dia agak different. Dia punya appearance tu. Cara dia pakai baju, cara dia pakai kain, you boleh determine by first at glance. Secara dasarnya you tahu whether dia orang asli ataupun tidak. Okay,
Okay, this one, non-probability sampling, lari jauh. Okay, non-probability sampling, they have the technique they call convenience sampling, judgment sampling, quarter sampling, snowball sampling. Okay, ini beberapa teknik ya. So yang ni saya tak discuss sangat lah sebab kita jarang guna. Almost kita guna probability sampling. So another one is about the term. Okay, term ni maksudnya terminologi yang diguna pakai dalam kita punya research dalam konteks sampling. Selalunya kita guna word population, kita guna word sample, then another one kita pakai element. Tapi kita banyakkan most popular kita use the same population, then another one kita pakai sample. Okay, kita minta juga Nura Shikin. Nura Shikin. Nura Shikin Kasman. Ada ni. Nura Shikin dengar suara saya? Oh, dengar, sir. Sorry, lambat lain. Okey, tak apa. Tolong baca slide 07. Semua sekali. Revert term 1. Okey. Population refer to the entire group of people, event, or thing of interesting that the researcher wish to investigate. Investigate. Element An element is the single member of the population. A sample is a subset of the population. It comprises some members resulting for it. Okay, selected from it. That mean dia nak menyatakan begini ini adalah population. So kita ambil sedikit daripada population ni, group ni kita take out. Ini dia panggil sample. Okay, this one dia call sample. Okay, sample. Yang besar ni adalah dia call population. Ini definition dia. Okay, population. Okay, thank you, Nora Shikin. Then term number 2 about the sampling unit. Then another one they call a subject. So kita minta Durgama. Hi, Doctor. Tolong baca slide 08. Okay, can Doctor. Sampling unit, the element or set of elements that is available for selection in some stage of the sampling process. A subject is a single member of the sample, just as an element is a single member of the population. Okay, thank you, Durgama. So they have used they call sampling then subject. Sampling that mean sampling unit, the element that we sample. So subject that mean the member or the sample. Okay. Tapi perkataan ni dua-dua ni kita jarang pakai. Yang kita banyakkan kita pakai population and sample, itu saja. Cuma dalam research kita kena tahu juga beberapa term yang guna pakai dalam research. Seperti sample unit dan juga subject. Okay. Then another one is characteristic. Ini another term dalam untuk sampling. Banyakkan dia pergi ke statistik lah. Ni kita minta Teo Chi Kuang. Teo, Ya, Doktor. tolong baca slide 09. Okay. The characteristic of the population such as the population mean, the population standard deviation. Ini panggil apa, Teo? Saya selalu lupa ini simbol. Tapi Lupa. dulu sentuh Doktor ada ajar kami. Ya, sigma. Sigma. And the sigma to the population variance are referred to as its parameter. The central tendencies, the dispersion, and other statistics in the sample of interest to the research are treated as approximation of the central tendencies.
dispersions, and other parameters of the population. Okay. This term, dia nak ceritakan macam ni. Kita akan dapat data. So data nanti kita akan analisis, dia akan bentuk macam ni. Dia bentuk normal curve. Okay, normal curve macam ni. So at center kat sini kita akan dapat, dia panggil sini ada setengah kita namakan mu, ada setengah dia panggil mu. Ada kat sini. Kat tengah-tengah ni kan, ataupun ada setengah kita panggil x bar. Mean, kita akan dapat nilai mean. So kita dapat kat tengah ni. Okey, panjang curve kat sini, curve kat sini, ini dipanggil standard deviation ataupun dia panggil setengah dia panggil sigma kat sini. Ini dia panggil standard deviation. Nampak ni population standard deviation. Dia mean population ataupun sample standard deviation. So ini karakteristik data yang kita dapat nanti. So sini di tengah, so kita akan dapat dia punya taburan dia panggil standard deviation dekat sini. Ini standard deviation. So dia nak menceritakan bentuk ni lah. So dan di sini dia tak cerita juga sama ada positive skewed ataupun negative skewed. Sebab kadang-kadang kita dapat data tu dia tak perfect. Ini untuk dalam case kita anggap perfect. Kita anggap data tu duduk tengah-tengah. Tapi in reality kalau kita buat nanti, mungkin kita akan dapat positive skewed macam ni. Ataupun nanti kita akan dapat negative skewed. Okay. Dia datang macam ni. So dia ada positive skewed dan negative skewed. Bermaksudnya data tu lari sikit ke belah kanan ataupun lari sikit belah kiri. So di situ dia nanti dalam SPSS kita boleh identify dia punya salah satu teknik dia panggil skewness dengan kurtosis. Tio, bisa dengar perkataan ni? Skewness. Tio? Dengan kurtosis. Tio, bisa dengar Tio? Ya, Doktor. Bisa dengar skewness dengan kurtosis. Dulu ini SEM 2 saya ada learn tapi selalu lupa. Saya lupa. SPSS kami ada buat assignment itu. Yalah. So yang ni adalah untuk skewness dengan kurtosis ni untuk determine kita punya normality tu. Kita punya data normal tu duduk kat mana. So reading dia selalunya ada plus minus 2. Plus minus 2.0 Maksudnya kalau kita dapat below than plus minus 2.0 data kita normal. Kalau lebih pada that, maksudnya ada something wrong. Okay. Ini how beberapa teknik untuk kita tentukan how the normal kat sini. So, another matematik, macam mana kita nak menentukan the curve dekat sini. The curve dekat sini. Cuba kita tanya Nurul Nazura. Nurul Nazura ada? Ya, saya doktor. Okey, macam mana kita nak guna matematik simbol, kita nak kira curve dekat sini. Curve dekat sini. Ingat tak? Hentam saja. Saya tak ingat doktor. Standard deviation. Okey. So dekat curve kat sini kita panggil dia sebagai f of x is equal to 2 pi square root over 1 time sigma over 1 then epsilon 1 over 2 then
x minus mu divided by 5 power by 2. Ingat tak, bisa jumpa tak formula ni? Nurul? Nurul Nazarah? Masa dalam statistik dulu. Oi, bagusnya. Saya pun dah lupa dah. So kita pakai this formula lah. So kita dapat all this dot sepanjang ni. Okay, next. Here, the mean statistic and parameters. Kat sini, apa dia yang nak cerita. Tak banyak sangat dia cerita. So kita move on. So kita discuss about the advantage of sampling. Mengapa kita do sampling? Kita tak buat population. So they have some reason about the cost. Then about the less fatigue. Another one is about the time. Then another one is destructive element. Okay, destructive element avoided. So dalam kita punya konteks, kita dah cukup buat sampling instead of we go for the population. Okay, contohnya tadi, bayangkan kalau kita nak buat dekat student. Kita ada student about the 30,000. So kita tak mampu untuk tanya semua. Instead kita go for sampling, only kita asking 323 sahaja. So they have a reason why we choose the sampling. Then the technique, how we do, kita nak pilih sampling. Pertama sekali kita kena identify the population. That's why tadi saya bagi contoh, population adalah lebih kurang dalam 30,000. So kita kena tahu first step, what the population. Ini first step. Kalau kita nak buat study di industri, what type of industry? Contohnya kita ambil electronic and electric, E&E, kita kena identify what the population. How many thousand that they have in Malaysia. Contohnya kita nak buat di Malaysia. Number 2, bahawa kita akan define dia punya sample. So sample, contohnya kat sini kita ada 30,000 student. Okay. Ini adalah population 30,000 K. Then sample kita pilih only 322. Then sampling design. Sampling design ni sampling teknik, sama ada kita menggunakan sample random sample, systematic, stratified dengan cluster. Contohnya sini kita pakai systematic kat sini ya. Systematic. Systematic bermaksudnya kita decide orang yang keberapa kita akan pilih sebagai responden. Contohnya orang yang ketiga. So those every third person kita ambil dia sebagai responden kita. Kita count number first, second, third, then our first respondent, fourth, fifth and sixth, second respondent and so on. So dia panggil sample design. So appropriate the sample design, maksudnya kita kena fulfill the requirement, how many, the size, then kita do the sample process. Maksudnya kita select the process. Kita select kita punya respondent. Itu teknik-teknik macam mana kita lakukan untuk sampling process. Then they have sampling technique, probability and non-probability. Usually kita akan go for probability lah yang kita belajar tadi, because probability ni dia have the chance to be choose. Nampak keyword dia kat sini ya. Dia ada peluang untuk dipilih. Itu dia panggil sampling technique dalam probabilities. Then probability ni dia ada 4 type, simple random, systematic, stratified, cluster. Non-probability ni dia ada 3 sini tulis ya. Tadi kita belajar 4 convenient, judgment, quota. Dan dekat sini dia tak tulis snow sampling ya. Okay. Then sample random sample yang first one ni. Sample random sample first one. So what is definition dia? Maksudnya
the procedure that mean they have the chance kat sini. Chance bermaksudnya kita masukkan nama, okay, kita ada box, kotak. Okay, kita masukkan nama dalam kotak ni, semua staff, okay, nama ataupun responden, masukkan dalam ni. Kita akan masukkan tangan kita akan kacau. Itu dia panggil echo chance. Maksudnya yang mana kita kacau tu ada kemungkinan dipilih sebagai responden. Okay. Tapi yang ni adalah yang terbaik sebab dia boleh highly generalized, easy understood and reliable. Okay. Ini baguslah sebab tu top. Sample random sampling ni, teknik ni dia agak popular dalam research. Then systematic. Systematic ni kita akan pilih n elements. Bermaksudnya orang yang ketiga ataupun orang yang kelima ataupun orang yang ke-10. Bergantung pada kita punya decision. Let's say kata-kata the third one. Bermaksudnya orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Okay, ini adalah first respondent. Okay, orang yang keempat, okay, orang yang kelima, orang yang keenam. Ini adalah second respondent. Okay, ini first, ini second. Maksudnya kita decide every tiga elemen, ya. Ini dipanggil systematic. Cluster ni kita provide cluster, kita provide into the cluster. Kita bahagikan pada cluster tu. Okay, kita katakan cluster 1 dan cluster 2 dan cluster 3. So kita akan pilih gunakan sampel random juga. Even though kita pilih cluster, teknik dia masih kita guna sampel random. Ini cluster sampling. Stratified divide on the population. Okay, strata. Okay, kita strata ni bermaksudnya kita pilih divide kepada strata. Then kita nak pilih cuma small group yang sama. Okay, kita pilih dekat sini, kita pilih kat sini dan kita pilih kat sini. Contohnya kita nak pilih satu orang asli, ya. Orang asli. Kita ambil orang asli di Negeri Sembilan, orang asli di Johor dan kita ambil orang asli di Perak. Okay. Kita guna kaedah certified sampling. Then this one stratified, saya skip ni. Ini contoh stratified. Certified ni kalau kita buat lah. Cuma saya nak tunjuk yang last kali ni. Ini confident ni selalunya kita pakai rule of thumb 95%. 95% confident interval. Kita pakai rule of thumb untuk social sign. Okay, cuma saya nak tunjuk ini. Ini table daripada Craigie Morgan. Ini memang top Craigie. Craigie Morgan. Kalau boleh Craigie Morgan table ni you akan masukkan dalam you punya report. Craigie Morgan tak silap saya 1974. Sudah lama. Kita akan pakai Craigie Morgan table ni. Contohnya kita lihat figure dekat sini. Saya perbesar sikit. Okey, kita perbesarkan. Let's say student UM 30K. Sini ya. Ini population. Sampel dia adalah 379. Cuma kita ambil 379 sahaja. Itu according to this table. Kita pakai yang ni, tak perlu calculation. Cuba saya nak tanya Muhammad Syamizi.
Okey, saya nak tanya kalau kita punya population 1,000, 1,000 berapa sampel yang perlu kita ambil? 1,000. Bawah 261. Berapa? Bawah 261. Okey. Kita ada population 1,000, kita kena ambil 269 sampel saja. Tak lebih dan tak kurang. Itu diminta dalam Craigie Morgan. So kita tengok ada kat sini, dia akan provide detail lah. So kalau tengok maksimum kamu tengok maksimum dalam, even though more than 1 million, kita cuma pilih 384 saja. Baru-baru ni saya ada tertengok satu research, dia beritahu dia ambil daripada responden daripada 5,000 orang pekerja untuk analisa tentang COVID-19. So this figure tak betul, tak perlu. You cuma perlu pilih 384 saja. Ikut dalam statistik. So tak semestinya banyak data bagus, tak perlu. Dalam statistik show that 384 data is enough untuk kita buat judgement dalam kita punya research. Okay ya. Then another one, ini adalah guideline. Guideline ni macam rule of thumb. Tetapi yang ni secara general, kita cuba kalau boleh jangan guna pakai. So kita guna pakai yang table tadi lah kat sini. Yang daripada Craigie Morgan ni. So Craigie Morgan ni diguna pakai worldwide. So saya rasa prefer pakai yang ni lah. Okay, so far any question? Ada soalan tak? Kalau tak ada, sebab yang ni adalah slide yang terakhir, habis. Kalau ni saya just share balik QR code untuk those yang belum scan. Cuba nak tanya Nadia Wafiq, ada Nadia Wafiq? Okey, kalau tak ada apa, kita end kat sini. So tak. You buat 2 point saja, 2 point. PowerPoint. Daripada result tu you transfer kepada PowerPoint, you discuss saja. Sebab tak perlu. You ambil kat situ kepada you transfer pada PowerPoint yang bentuk mudah faham. So jangan ambil solely daripada report yang word tu you cut and paste, tak perlu. You daripada PowerPoint tu you terangkan secara general you punya case study macam mana, apa yang you jumpa dan you punya conclusion dan sebagainya. Itu saja. Sebab masa dia 5 minit satu group. So 5 minit saya rasa slide dia mungkin 4 ataupun 5 slide. Maksudnya 1 minit 1 slide. Boleh? Yang ni kena buat. Kalau dos tak buat, nanti group assignment tak ada markah pula. Bukan markah ada. Based on summit tu ada, tapi dia kurang. You tak score full mark lah, 20 mark. Boleh? Jangan ada group yang absent pula lah, kata guru tadi, nanti rugi kat situ. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Sama.